Zdravo svima! Danas ću podeliti sa vama dva super trika kako da iskoristite stare brijače. Ne morate ih baciti, već ih možete još koristiti. Prvi način koji koristim godinama, a to je da ukoliko imate neki džemper ili neku bluzicu koja vam se mnogo dopada, a imaju one čupkice po sebi, jednostavno uzmete taj brijač koji više ne koristite i ovučete ovako po materijalu i na taj način ćete skinuti sve te čupkice. A džemper će biti kao da je nov. Drugi način jeste, ukoliko vam se zadesi da prosto nemate brijač nov kod kuće, a treba vam, a ovaj je star, tup i ne možete da ga iskoristite, ovaj možete ponovo da naoštrite i još da ga koristite. Najpre je potrebno da sipate alkohol u jednu posudicu. Ja koristim ovaj od 95%. Ukoliko nemate alkohol, možda dobro iskoristiti jednostavno sirće. To radimo da bismo prosto ubili bakterije i da bi ovaj brijač bio kao nov, da kažemo. Zatim uz pomoć četkice jednostavno istrljite ovako i probajte da odstranite ove dlačice koje su se zavukle između sečiva. I evo pogledajte ovako kada protresete malo brijač, vidjet ćete i sami koliko same dlačice ispadaju. Kada smo završili čišćenje brijača, naoštrit ćemo ga tako što ćemo farmerice okrenuti naopako, a zatim brijač gurati u suprotnom smeru nego kao kada se brijemo, ovako. I na taj način će on ponovo biti oštar i moći ćete da ga koristite još neko vreme. Nadam se da će vam ovo biti od koristi, puno vas pozdravljam, ćao!